ସମୟରେ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ବାଦଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦନ୍ତା ରେସିପି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରଖିଛି ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ କିଛି ସିଏ ଦେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି କରାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡା କରି ଆନ୍ଧ୍ରା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ। ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରା କରି ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରା କରି ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଏଗ୍ ପୁଲୁସୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ତ ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ମସଲା କ'ଣ କରି ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟର ଏଠି ଯେଟା ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଦା ପିଆଜ ଏତିକି ମସଲା ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମସଲି କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ରେସିପିଟା ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସି ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତେଲକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେବା ଭାଜିଦେବା। ଅଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଥାଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା କ'ଣ ରେଡ଼ି କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେବ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ କରି କଟା ହେଇଛି। ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ଟା ଅଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମସ୍ତରେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଲୁସୁ କହନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ କହନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଝୋଳ ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ତରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା ତରକାରୀଟାକୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ କହନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲୁସୁ ମୁଁ ଆଜି କରିବି। ଆନ୍ଧ୍ରା ଏଗ୍ ପୁଲୁସୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭାଜିଦେବା। ଏଇଟା ଭଜା ସରୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଅଣ୍ଡାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ କେମିତି। ଏଇଟା ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟ କରି ଭାଜିବାନି, ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜି ହେଇଛି। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ କିଛି ଥିଲା ସେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା ତା ଦେହରେ। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ସେମିତି ଭାଜିବା। ଆଳୁ ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଦେଲେ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଭଲ ଦିଶେ, ସେଥିଲାଗି ହଳଦୀ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ଯେଉଁଠି ବଏଲ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ଭାଜିବା କଥା, କାରଣ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ମିଳେଇବନି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଳୁଟା ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରେଭିରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ପାରିବା, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ସେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବେଶୀ ମୁଁ ଭାଜୁ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲରେ ଭାଜୁଛି, ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ କରି ଭାଜୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇଛି। ତେଲ ବି ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା।
पंचफुटण हो गलानी ता साथे कंचा लंका देदेबा ये कंचा लंका तो भाजी हो कंचा लंका के फुटू देखी पार्टी आखिर पड़ो जे आखिर हाथ दे देला दे करेंगे केवे भी कले कंचा लंका पकड़े आखिर हाथ दे करेंगे कहीं आखिर पड़ पारे फुटुची तापर ए कंचा लंका पर आम पियाज देदेबा पियाज जगह पियाज टी भाजवा कहीं पियाज टी बड़ बड़ काटे मुझे काटी छोट छोट काटिले शीघ्र ये हो टेस्ट भी भल रही कहीं आंध्रा स्टाइल करते जो आम टे बड़ बड़ कर स्लाइस कर लंबा लंबा कर काटा मुझे लंबा लंबा काटी देखूँ से टाइप आप मैंने भी काटे किसी समय प्याज रखी छाड़देवा टे भाजी जाऊ पियाज शीघ्र भाजवाई तादेह आम टे लुण ऐड करदे कहीं पियाज टे शीघ्र भाजी हो भाजी हाँपाई किसी समय तक आम छाड़देवा ए पियाजटा टे भाजी हो गला ये हूँ मेन जिनस आंध्रा जोटा हूँ फेमस जोटा सबुत आसे यहाँ सबुत पकड़ जो भूसंग पत्र जो आम कौचु से आंध्रा वाला कारिया पता कहते सेटा देदेवा आम कहीं यहाँ पकड़े फ्लेवर भल आसे आंध्रा हूँ मेन जिन हूँ यहाँ कहीं ये जिनसा न पड़े कौन तरकारी से टेस्ट लगे से यूज करते यहाँ हूँ कारिया पता जो कहते आम कौन भूसंग पत्र यहाँ देदेवा ए कहीं जो आंध्रा स्टाइल हूँ मानने आंध्रा स्टाइल आम करवा पूरा टोटाल एटा भी छाड़ कि समय से भाजी हो ए से मसला भल भाव हो गला पियाज और भूसंग पत्र जोटा ये आम छेचा हो रखी अदा रसुण पेस्ट भी देदेवा दुईटा भाजी टे सागर एमती भाजवा तादेह शुक्ला भाजी जो लगे धोईकी पानी से देदेवा एबे किसी मसला ऐड करदे आम काश्मीर चिली पकईदे और हल्दी गुंड भी देदेवा टे लुण किसी देदेवा अल्प कि कहीं लुण आम दे पियाज भाजला बेले आगे लुण देदेवा ये से मसला पड़ा एमती भल भाव मिसई देवा एमती हल्दी टे कम हो गला लगुच टे हल्दी देदेवा तादेह किसी समय तक एमती भाजवा स्लो फ्लेम टे भाजी हो गला भाजी सारू किसी समय छाड़देवा से भाजी भल आगे पोड़पोड़िया हो जाए मसला टे हो गला भाजी हो गला तादेह टमाटो को आम ऐड करदे
ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟମାଟର ଗୁଡ଼ା ସେ କେବେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ। ଏବେ ଟମାଟର ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। टमाटर ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ହେଇছে ମିଶେଇ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା ଟମାଟର କିଛି ସମୟ ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟର ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଉ ତା ଦେହରେ, କାହିଁକିନା ରାଉଣ୍ଡ କରି କାଟିଦିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ଚପ୍ ହେଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରି କଟା ହେଇଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଏମିତି ସେ ହେଉଥାଉ। ଏବେ ଟମାଟର ବି ତା ଦେହରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁଟା କେମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଏମିତି ତା ଦେହରେ। ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟାଏ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଏମିତି ତା ଦେହରେ। ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେବା ତରକାରୀ, ମଞ୍ଜି ଥାଉ, ମଞ୍ଜି ରହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଥିରେ। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିରେ ଆଉ ନରମ କରିଦେବା, ସଫ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ପରେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ। जो अंडा आलू जब दे दीजिए अभी तक एमती भल भाव मैरिनेट करदे, कहीं आलू भांगनी। तादेह आम किसी समय कषिबार टे किसी समय छाड़देवा टे से कषि हो। मसला तादेह भल भाव लागू टे मसला लगे आहरी बढ़िया लगे खायापी। एमती छाड़देवा टे मसला तादेह लागू 5 मिनट छाड़देवा धीरे मझे खाली पशुवा एमती। तब मुझे लेंबू देली किंतु जदि तेंतुली था बहुत बढ़िया होता। तेंतुली ना जो लेंबू देदेली। हो गला मसला भी बढ़िया मिसिगला सागर। एवं आम तक पानी ऐड करदे टोटल पानी देदेवा। एबे तदर पानी दिगला कि समय तक छाड़देवा। आम तो ढांकण देदेवा। आम किसी समय ढांकण दे रखीदे कहीं से ढांकण दे गरम हो फुटिले से पुलुसटा गोटे भल कि बहलिया हम जोटा आम झोल को जोटा बहलिया हम कि समय छाड़देवा। ए टोटाल हो गला एक पुलुसु आंध्रा जोटा आंध्रा करी जोटा करी आंध्रा अंडा तरकारी जोटा एक पुलुसु से टोटाल हो गला तो बहलिया बहुत बढ़िया है। बहुत बहलिया खाई भी बढ़िया लगे। झोल टे अच्छी बेसी झोल ना झोलटा केमती पूरा बहलिया मोटा अच्छी झोलटा केमती स्पून चामच रही जोटा बेसी भी आलू भी तो सीझी सब हो बेसी कमेदेले झोलटा ये एतिक बंद करदे आम टोटाल कंप्लीट हो गला। देखिले केमती कौ तरीके बंद तादेह बनैली मु गोटे जिनस रहीगला जोटा से तेंतुली पानी से होता कि तेंतुली नथिबार मु लेंबू करदेली कि सेम फ्लेवर आसो कि तेंतुली दे करते आउटे बहुत भल टेस्ट होता कहीं तेंतुली दादा नियम जो तेंतुली ना कि खटा है आंबुल भी चलो खटा जिन किसी दबार अच्छी तादेह कहीं आंध्रा वाला आंध्रा डिश से बेसी खटा यूज हुए। भूसंग पत्रटा मेन इंपोर्टेंट टोटाल कंप्लीट हो मोर। एवं बंद करदे। देखिए सामने
अंडा पुलुसटा केमती बनैली एटा आंध्रा स्टाइल रे अंडा पुलुसु जोटा हमर अंडा झोल कहती एटा आंध्रा रे एग पुलुसु कहती हम बनैली केमती लागला मतामत देबे आ वीडियोटा भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉगर गोटे दमदार ब्लॉग नहीं गए आपण मन आप निश्चय देखिए ये रेसिपीटा केमती लागला कोड़ा लागला आउ खाइले तो जना पड़ो मतलब बहुत भल लगे कहीं आंध्रा स्टाइल खटा जिन भी बहुत बढ़िया लगे आउ निश्चय आप कमेंट जनइबे कोड़ा कोड़ा डिश आप दरकार केमती बनवाक दरकार आप कोड़ा डिश देखा चाहते निश्चय मत मेसेज जनइबे आपको मेसेज पढ़ाई अपेक्षा करछि। नमस्कार मु बादल रखुची सांग मैंने केमती लगे निश्चय मतामत देवे नेक्स्ट वीडियो रेडी हूँ नेक्स्ट वीडियो गोटे भल ब्लॉग नहीं आप देखिए नमस्कार।